ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमे मांकर अमूल्य ग्रंथ साधना शास्त्र एवं भगवान श्री अरविंद प्रत्यह कथोपकथन जो विषय वस्तु जहाँ साधनार गोटे पावच्छ पर आ गोटे पावच्छ उत्तोलित करे से ध्यान प्रार्थना आज जो प्रार्थना टी आम पाठ करवा हूँ मार्च 21/1914 तत्पूर्वर तार पूर्व प्रार्थनाटी 91तम प्रार्थना मार्च 20/1914 प्रार्थनाटी को पाठ करवा जो कौन माँ प्राप्त होती मानव जाति पृथ्वी कौन प्राप्त होती आउ कौन प्राप्त हाँपी बाकी अच्छी जो प्रस्तुत हाँ पड़ो और माँ निजे कार्य मतलब प्रस्तावित करमें से पाठ करवा मार्च प्रथम मार्च 20 मार्च 20/1914 प्रार्थना को पुनः पाठ करें से कौन सब माँ प्रार्थना करथिले। तू ही चेतना तू ही ज्योति तू ही सकल अंतर रे शांति तू ही दिव्य प्रेम जहा रूपांतरित करे तू ही ज्ञान जहा सकल अंधकार ऊपर विजयी हुए। माँ स्पष्ट भाव में कथा कहते तू कहले भगवान श्री अरविंद सी होचंती चेतना सर्वज्ञान संपन्न चेतना जहाँ ज्योतिर्मय तेणु कहते तू ही ज्योति तू ही सकल अंतर रे शांति। आध्यात्मिक उपलब्धि प्रथम स्पर्श प्रथम अनुभूति हूँ दिव्य शांति अक्षय शांति शुद्ध शांति विशाल शांति तू ही दिव्य प्रेम भगवान पाखे रही दिव्य प्रेम जेहेतु सी आमर परम पिता तेणु तांकर आम प्रति रही प्रेम अबारित प्रेम अजाचक प्रेम जो प्रेम ही एक प्रवाह एक ज्योतिर्मय आनंदमय शक्तिमय प्रवाह जहाँ आम जो निम्न लोक बर्तमान अच्छे चेतनार सप्तलोक अच्छी एवं आमर भूमि तले आहरी सप्तलोक अच्छी जहाँ निश्चेतना भितर गोटे अच्छी और ये सब 14 भुवन कथा कहुई तो जहाँ आमर जो निम्न अंश अच्छे जो आम जरा रोग मृत्यु संघर्ष दुख जंत्रणा ये सब भोगुचे तार रूपांतर प्रभु श्री अरविंद आसचंती एवं अतिमान शक्ति को अवतरण करते तार रूपांतर क्रिया चालू रही। तू ही दिव्य प्रेम जहाँ रूपांतरित करे तू ही ज्ञान जहाँ सकल अंधकार उपर विजय हुए तोते अनुभव करने को से तो सकाशे अभिक्षा करने को आंभ मान को अवचेतनार विशाल सागर मध्य उठी आसवा यहाँ हूँ गोटे नितांत आवश्यक सत्य जे निश्चेतन भर रही आम निशाग्रस्त विषग्रस्त होते तेणु से से आमको कबलित करने तापर आमर किसी प्रभुत्व नहीं तेणु ताको त्याग न कली व्याकुल भाव में भगवान को न डाकिली आम ता कबल मुक्त हो पार आमको निर्मल करने को तथा विशिष्ट भाव गढ़ी तोड़ा जद्वारा प्रथमे निजक जानी हब तत्पर निजक देहब मुपर्यंत निजक जानी मु सिंह शिशु मु दिव्य शिशु किंतु निजक सामिल कर निम्न सत्ता आसुरी सत्ता अदिव्य सत्ता साथ मिसी जाइए तेणु मुपर्यंत जे दिव्यजन सन्तान मु चैत्य पुरुष चैतन्यमय पुरुष ये ज्ञान मोर नहीं तेणु प्रथमे आग निजक जानिबा एवं ये जानिबा सकाशे आमको अवचेतनार
विशाल सागर मध्यରୁ उठी आसिବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆବେଷ୍ଟନୀର ଅଗଠିତ ଏକାକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ନ ହୁଏ। ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି କଥା, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର। ଏବଂ ଏ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଅଛୁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର, ଅବଚେତନା, ନିଶ୍ଚେତନା, ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ନହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବାନି ମୁଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ମୋର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋତେ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବିନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ହବ। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁଗଠିତ ହେଲା ପରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କେତେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର ନା ହୁଏ ଦେଇଦେବାକୁ, ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ମୁଁ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ। ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ, ଯାହା ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମା ବହି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ 33 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, 33ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ମା ବହିରେ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେଉଛି ସେ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେତିକି ଯେ କରିପାରିବ, ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ ଏକଥା କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନପ୍ରାଣ ସହିତ ରୂପାନ୍ତର ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ করে ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଅବଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷମାଣ ହେଇକରି ସେଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମେଘ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକକରେ ମାନେ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍, ତା ସଂସ୍ପର୍ଶ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତ ସେମିତିକା ଆମକୁ ସେଇ କୃପାକୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆବାହନ କରିବା। ତାହା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଚାହିଁବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। ଏହାରି ଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ବରାବର କରିବା। ଏହାରି ଫଳରେ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା। ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକୁଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ତା, ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ମା ରୋପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବି। ଯାହାଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଛି, ଯିଏ ମୋର ମା, ଯିଏ ମୋର ସବୁ, ଯିଏ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ନିମିତ୍ତ ସବୁ କଥା କରିବି, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବି। କାହିଁକି ନା ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମଗ୍ର ଆଧାର ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସନ୍। ସମଗ୍ର ଆଧାର ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲମ୍ବ ପ୍ରାଣୀ। ଏବଂ ଏଠି ଇଏ ସପ୍ତଲୋକ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସପ୍ତଲୋକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। এই ସପ୍ତଲୋକକୁ ତ ଶିଖର ଦେଶରେ, ସପ୍ତଲୋକର ଶିଖର ଦେଶରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲେ ଯାଇକରି ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥରେ
ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବରାବର ଅହମ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବି। ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଜୀବନ ତାହାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଦାରଣତାର ଚାପ ଦେଇ ଥରେ ମୋ ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରେଇବି, ମୁଁ ଏଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଜିନିଷଟା ତ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ। ଆନନ୍ଦ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନ ଲାଗେ, ଚୈତନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ସତ୍ୟ ଅମୃତ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଏବଂ ଏହା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବେ ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ, କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନ ଚାହେଁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିକରି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ବିଜୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦମ ରହିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା ଜଳୁଛି, ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳି ଉଠିକରି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ। ତେବେ ଯାଇକି ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟାଟା ସମ୍ଭବ। ଏହି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଅତଳତଳ ଗହ୍ୱରର ସଭା ତଳେ ଯେଉଁଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିକରି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଉଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି ଉଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆଧାର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦହର ପଣ୍ଡରିକ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦ୍ମ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷର ଉନ୍ମେଷ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ এই କଥାଟି ମା କହିଥିଲେ, ଅବଚେତନରୁ କେମିତି ଆମେ ନିଷ୍ପୃତ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଏତିକି କରିପାରିଲେ ବାକି କଥା ସ୍ୱତଃ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଗତ ରବିବାର। ଗତ এই ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 1914 ମାଙ୍କର 91ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଛିନଭିନ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ରହି ଏକାତ୍ମ ହେଇ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିବ। ମା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 1914 ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ମୋର ଅଭିପ୍ସା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଚାଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ କାମନା କରେ, ତୋର ପ୍ରେମର ବିଧାନ ଯେପରି ଏକାଙ୍କେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୋର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଘଟ ହେଉ, ତୋର ଏହି ବିଧାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୋର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଘଟ ହେଉ, ତୋର ଏହି ବିଧାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଏହି ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରା, ସତ୍ୟର ଧାରା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାଗ୍ରହ ଓ ସାନନ୍ଦରେ ଆଗରୁ ବରଣ କରୁଛି। ତ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ସେବା ହିଁ କରିବି, ତୁମ ବିଜୟରେ ଭାଗ ନେବି, ତୁମ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲେ
आपे सब कथा घटो। तेरे आंबे मैंने कहीं चंचल हो पड़ू, कहीं कामना करूँ घटनावली एपरी घटू सेपरी घटू, कहीं सिद्धांत करने जे घटनावली ही एपरी घटी एपरी घटिले सबुठारु श्रेष्ठ संभावनार प्रकाश एवं तापर भयंकर संघर्षर क्षेत्र रे निजक नियोजित करूँ जहाद्वारा यही संभावना बास्तव हो उठे। यहाँ हूँ प्रकृत एक जटिल समस्या। माँ अतिमान शक्ति अवतरण करुच्ची समस्त स्पर्श करुच्ची किंतु समस्त भर एभली गोटे निआ लगी आम कि मात्रा आम सचेतन किंतु आम दिव्य दिव्य चेतन सहित आम संपूर्ण भाव में एकीभूत होनु। आम चेतना एक मानुषी चेतना एवं ये आमको ये बहुत सतर्क हबार अच्छे। ये सतर्कता है जे आम भगवत चेतना चेतनार चतुर्थ प्रस्थर मस्तिष्क ऊर्धरे अच्छी आम निम्न मानस चेतना खंडित चेतना अहम चेतना जहाँ दुर्बल एवं अज्ञान भितर अच्छी आम ता कबर न मुकला पर्यंत आम यथार्थ मनोभाव ग्रहण करें। कि बाबाजी महाराज सदाबे माँ का नाम जप कथा कहते जहाँफल नामर प्रभाव तार जो माँ कहले जो दिव्य अग्नि और दिव्य चंद्र ये मान द्वैत क्रिया फल मो भर जहाँ मंद ता पड़ज एवं मो भर सी दिव्य सोम दिव्य अमृत दिव्य शांति दिव्य कृपा को मो भर भरदे। तो ये कि आम को जहाँ करने को हम माँ ये उल्लेख कर कहीं आम मैंने आमर समस्त शक्ति नियोग करूना आंतर निर्भरतार प्रशांति मध्य मो अंतर से अच्छा मो अंतर से सच्चिदानंद प्रतिनिधि मोर अंतरात्मा अच्छा आम मिलवा समाधान मिलवा प्रेरणा मिलवा ज्ञान मिलवा आनंद मिलवा शक्ति। तो आम कहीं से उत्सटा को छाड़ी दौचु अणदेखा करुचु। ये माँ से सचेतन कर समाधान बाट है जो अंतरात्मा आड़ को उन्मोचित हवा और मस्तिष्क ऊर्धे जो जीवात्मा अच्छा पाखे पुणी उन्मूलित हवा पाखे समर्पित हवा और से धारा आड़ को निजक पूरा खंभर। तो ये कथाटी विषय माँ आमको ये बहुत सचेतन कर गोटे स्तर आसो जोटा आमको मन को अतिक्रम करने हम कहीं आम मैंने आम समस्त शक्ति नियोग करना आंतर्निर्भरतार प्रशांति मध्य एवं यही एकमात्र संकल्प करने को जाए तोर विधान ही सर्वत्र सर्वदा विजय हो सकल बाधा सकल अज्ञान सकल अंधकार दूर करूँ। जो मुहूर्त आम मैंने यही मनोभाव ग्रहण करूँ संगे संगे आमर दृष्टि खंड संगे संगे आमर दृष्टिमंडल प्रसारित हो उठे सकल दुश्चिंता अंतर्हित हुए एवं ता परिवर्ते देखा दिए निरवच्छिन्न आलोक निस्वार्थतार अबाध शक्ति। भगवान तू जहाँ चाहो कहाँ चाहबा दाई विल नॉट माइंड जोटा जो समर्पण जो नतिभाव तू जहाँ चाहूँ मुझे चाहे मोर मोर ये सब कथा कहला पर्यंत मोर सब स्मृतता अच्छी अज्ञानता अच्छी आम भगवान को ठीक भाव में जानीपारानी पाखे समर्पण करें। सकल दुश्चिंता अंतर्हित हुए और ता परिवर्ते देखा दिए निरवच्छिन्न आलोक निस्वार्थतार अबाध शक्ति। मन रही स्वार्थपरता अहंकार रही स्वार्थपरता
किंतु अहंकार को अतिक्रम कले बराबर माँ का नाम जप कले आम सचेतन हवा चैत्य पुरुष मध्य जाग्रत हो उठू तेरे जा व्यक्ति तार आलोक प्रभाव पड़े तेरे जा व्यक्ति निस्वार्थपर हो पार एवं ता परिवर्ते देखा दिए निरवच्छिन्न आलोक निस्वार्थतार अबाध शक्ति भगवान तू जहाँ चाहू ताहा ही चाहिए यहाँ समर्पण मनोभाव चैत्य पुरुष मनोभाव यथार्थ मनोभाव दिव्य मनोभाव यह है तो तो संगे नित्य साजुज्य तो साथी बराबर युक्त हो रही ही सकल नैमित्तिकता ठारू मुक्ति सबुदिन सकाଳେ उठिले या कली से कली एका भाई गोटे जीवन यात्रा एवं चेतनार कौन से आरोहण आमर ना उत्क्रमण ना एवं आंतरजीवन ना तेणु से लोक निजक निजे बहुत बोर फिल करुचे एवं आत्महत्या भी कर दौचे किंतु यथार्थ से जदि माँ को अनुमति रखा कर रखा से समस्या माँ को समाधान है all things can be done if the God touch is there सकल दुश्चिंता अंतर्हित हुए परिवर्ते देखा दिए निरवच्छिन्न आलोक निस्वार्थतार अबाध शक्ति भगवान तू जहाँ चाहू तहा ही मुक्ति तो हे भगवान तू जहाँ चाहू तहा ही चाहिए यह तो संगे नित्य साजुज्य यह सकल नैमित्तिकता ठार मुक्ति जो अभ्यासगत भाव में जो कथा करी सकल संकीर्णतार परित्राण चेतनाटा जी ज्योतिर्मय हम जी व्याप्त हम जी सूक्ष्म हम से आम से संकटर समाधान कर योगस्थ करू कर्माणी यह सकल नैमित्तिकता ठार मुक्ति सकल संकीर्णता ठारू परित्राण मो चेतना जी संप्रचारित हम चेतना सेपरी संकीर्णतार मुक्त हम यह आमर श्वासजंत्र को शुद्ध एवं स्वच्छ वायु पूर्ण कर भगवान को आह्वान कली निज भर स्थापन कली बराबर नाम जप कली जो अति मानस को उपलब्ध कर संपूर्ण साध्यादित एवं जनईबी पुणी पूर्वर यह तो संगे नित्य साजुज्य यह ही सकल नैमित्तिकता ठार मुक्ति सकल संकीर्णता ठार परित्राण यह ही आमर ज्ञान यंत्र को शुद्ध एवं स्वच्छ वायु पूर्ण करवा जो शरीर जत्न मिले ये शरीर किए असर कर प्राण प्राणर ऊर्धरे मन मनर ऊर्धरे आत्मा यह तेणु आत्मा रही चेतनार चतुर्थ प्रस्तर चैत्य पुरुष रही चतुर्थ प्रस्तर तथा भगवान ये अवतरण कर आम से उच्चतर जिनस को चाहिए तो संगे संगे आमर दृष्टिखंड और प्रसारित दृष्टिखंड दृष्टिमंडल संप्रसारित हो उठे सकल दुश्चिंता अंतरित हुए और ता परिवर्ते देखा दिए निर्विच्छिन्न आलोक निस्वार्थपरतार अबाध शक्ति भगवान भक्ति जहाँ हो भगवान तू जहाँ चाहू ताहा ही को चली ताहा ही चाहिए यह है तो संगे नित्य साजुज्य यह ही सकल नैमित्तिकता ठारू मुक्ति सकल संकीर्णतार परित्राण यह ही सकल ज्ञान यह ही सकल ज्ञान जगर यह ही सकल जहाँ भगवान चाहते जहाँ माँ चाहते ताहाको चाहिए ये समर्पण यह है सक्रिय समर्पण यह है तो संगे नित्य साजुज्य यह ही सकल नैमित्तिकता ठार मुक्ति सकल संकीर्णतार परित्राण यह है आमर श्वासजंत्र को शुद्ध और स्वच्छ वायु पूर्ण कर आम आगु विभिन्न मंद कथा चिंता करी विभिन्न मंद लोक संस्पर्श आसिक आम श्वास वायु को आम चोक कर दे
किंतु एवं जेहेतु अतिमान शक्ति अवतरण कला दिव्य मन दिव्य प्राण दिव्य शरीर प्रकाश घट तेणु सकल संकीर्णतार परित्राण यह आमर श्वासयंत्र आमर श्वासयंत्र को शुद्ध और संपूर्ण कर समस्त प्रकार निरर्थक क्लांति मुक्त है आम मस्तिष्क बहुत चिंतार भाग होमर खाद्य को मध्य ठीक भाव परिपाक करें आम भर से क्लांतिर भाव आसा दूर हो कि समस्त प्रकार निरर्थक क्लांति मुक्त है सकल दुर्भाग्य फोपाड़ी देवा समस्त प्रकार निरर्थक क्लांति मुक्त हवा सकल दुर्भार फोपाड़ी दे हालका हो क्षिप्र पदरे से लक्ष्य दिगरी परिचालन करेंगे जहाँ आम मानकर एकमात्र सिद्धियोग्य लक्ष्य तो विधान विजय तो विधान जय हे प्रभु केते निर्भरता केते परम निर्भरता सह तोते प्रणाम करुचे यही सुप्रभात भगवान को चिन्हवा भगवान के निकट संपन्न भाव उत्सर्ग करवा जोटा गत प्रार्थना थिला सेटा बर्तमान ये अधिक जोरदार होची एवं अधिक क्षिप्र वेगर आम जमी रूपांतर को आगे पार माँ आमको शिक्षा हे प्रभु केते परम निर्भरता सह तोते प्रणाम करुछि यही सुप्रभात प्रभात समय हूँ सब ब्रह्म मुहूर्त से समय आम साधारण अपराध